हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत आशा करछि प्रभु कृपार आपण माने समस्त नियति भलरे थिबे आ खुशी रे थिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु स्टार्ट करबा आज रे गोटे फ्रेश ब्लॉग आ आज वीडियोटी बहुत सुंदर हबार अछि काहेकि ना वीडियो माध्यम रे बहुत किछि नुवा नुवा टिप्स और ट्रिक रही छि जहां आपण मानक डेली लाइफ रे बहुत हेल्पफुल बा यूजफुल रहइबो। तेणु आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट वीडियोटी को आपण माने बिल्कुल भी स्किप करंतु नाही नले एम्ति सब दरकारी टिप्स को मिस करि नेबे। तबे चलंतु लेट न करी सेम्ति किछि नुवा नुवा टिप्स को नै देखिनबा आज रे सुंदर वीडियोटी को। सांग माने वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम आपण मानक से गोटे रिक्वेस्ट जदि भी कहीं आज आपण मानक भितर चैनल रे नुआ अछंती प्रथमे पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जहाद्वारा वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो आ आपण मानकर ए टिके टिके सपोर्ट मते आगो को जिबा को निहाती मोटिवेट करिवो बा मो पई आशीर्वाद भली निहाती काम दबो। तेबे चलंतु और लेट न करी जानि नबा हमर आजिर प्रथम टिप्स टी कोन अछि। तो हमें माने घरे जिबे भी डोसा पई बैटर प्रस्तुत करथाउ बैटर टी आमे जेबे भी बनै थाउ रिसेंटली हमको तो भल लगी थाए बा बैटर टी परफेक्ट बनी थाए किंतु सही बैटर को आम मैंने जदि फ्रिज रे स्टोर करी 2 दिन पर यूज करी थाउ तो सेटा टेस्टलेस लगी थाए बा बैटर हमर एमती खराब हो जिबार संभावना रही थाए। काहेकि ना आज आपण माने गोटे छोट टिप्स कहूँ जहाँ माध्यम आपण माने बैटर टी को गोटे सप्ताह पर्यंत रखी यूज करि परिबे बैटर आपण मानक बिल्कुल भी नष्ट होबो नाही बा किछि भी खराब लागिबो नाही। प्रथमतः आपण माने जेबे भी दोष पई बैटर बनाउचंदी संपूर्ण बैटर रे बिल्कुल भी लुण ऐड करंतु नाही कारण लुण ऐड करी रखिबा फल रे हमर पूरा बैटर टी नष्ट हो जाए। तेणु आपण माने लुण को स्किप करंतु जो परिमाण रे आपण माने डोसा बनाउचंदी सेतिक परिमाण रे आपण माने डोसा पई बैटर अलग जगह को एमती बाहर करी नियंतु एई बैटर रे आपण माने लुण ऐड करी एमती डोसा बनांतु। आपण माने जो बैटर को फ्रिज रे स्टोर करूचंदी ता सहित बिल्कुल भी लुण ऐड करंतु नाही। आ जेबे भी स्टोर करूचंदी सब बेले चेष्टा करंतु गोटे एयर कंटेनर डब्बा हेउ किंबा काचर जेकोसी डब्बा भितर आपण माने बैटर टी को स्टोर करंतु जहाँ फल कि बैटर आपण मानकर बिल्कुल खराब हेबो नाही। आपण माने गोटे सप्ताह पर मध्य ये बैटर रे डोसा बनैले डोसा एकदम टेस्टी लागिबा सहित परफेक्ट भाबरे मध्य बनिबो। आशा करछि टिप्स आपण मानक किचन ने निहाती हेल्पफुल रहइबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। साधारणतः यही खरा दिने आमे माने विभिन्न प्रकार आचार बनई थाउ जेमती कि आमर मास मासे वर्ष वर्ष धरिक आमे माने आचार व्यवहार करि थाउ तो सेतिपई अधिक क्वांटिटी आचार को आमे एमती स्टोर करि मध्य रखि थाउ। किंतु प्रथमतः आमे माने जेबे भी कोनोसी आचार को स्टोर करूचे ता भितर बिल्कुल भी आपण माने प्लास्टिक रो हेउ बा स्टील रो चामच ऐड करंतु नाही कारण एमती ऐड करबा फल रे हमर पूरा आचारटे जल्दी एमती नष्ट हो जाए। काहेकि प्लास्टिक चामच जदि आमे माने यूज करूचे देखिए से आचारटी जल्दी फिंपी मारी जीवो किंतु जदि स्टील रो चामच आपण माने यूज करूचंदी मध्य स्टील चामच एमती रस्ट धरबा फल रे पूरा आचारटी को एमती खराब कर दिए। तेणु आपण माने जेबे भी आचार को स्टोर करूचंदी सब बेले काच बोतल आपण माने यूज करंतु जाद्वारा कि आचार आपण मानकर लॉन्ग टाइम पर्यंत एकदम भल रहइबो। आउ जेबे भी आपण मानको आचार कोनोसी जगह को बाहर करबार थिबो बा एमती काढिबार थिबो आपण माने स्टील चामच बा प्लास्टिक चामच रे यूज बिल्कुल भी करंतु नाही। काठ चामच सबुठु बेटर आपण माने काठ चामच एमती गोटे से आचार कंटेनर भितर रखि नियंतु कि आपण मानको बाहर करबा पई आचार एमती काच कंटेनर रु बहुत इजी हबो आ आचार आपण मानकर बिल्कुल भी खराब हेबो नाही। तो एमिति आपण माने आचार को लॉन्ग टाइम पर्यंत रखि आरे यूज करि परिबे आचार बिल्कुल भी खराब हेबो नाही। तो आशा करूची छोट टिप्स सब गृहिणी मानक पई निहाती हेल्पफुल रहिबो। आहुरी मध्य आमे माने जेबे भी लॉन्ग ड्राइव रे किंबा आचार को केउटी आमे गोटे जगह आ गोटे जगह को एमती नेइकरी जाउचे देखिथिबे जदि आमे माने बैग रे एमती भरि कि नोचे पूरा बैग टी आचार तेल एमती लीक करिकरी हमर कपड़ा पत्र बा कागज पत्र रे लागि जाय। तो सेथि पई मध्य आजिर गोटे छोट टिप्स जेबे भी आपण माने आचार को गोटे जगह आ गोटे जगह कैरी करी एमती नउचंदी आचार बम ऊपर आपण माने एमती गोटे जरी नचेत पॉलिथिन को आपण माने एमती काटिकरी गुडे नियंतु 2-3 परस्त करी आ ताको टाइट करबा पई गोटे रबर को ता ऊपर एमती भल भाबे नै नियंतु। एमिति करबा द्वारा देखिबे हमर पॉलिथिन टी ऊपर एकदम टाइट ही रहइबो आ आचार रो तेल मध्य लीक करबा नाही। तो आकु आपण माने आराम से जे कोनोसी बैग रे भरि कि नै परिबे रे आपण मानकर अलगा जिंस रे मध्य आचार तेल लागिबो नाही। आशा करछि ए टिप्स टी मध्य आपण मानक पई निहाती हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा नेक्स्ट टिप्स कोन अछि। सांग माने साधारणतः आमे माने डाइनिंग टेबल रे एई भली छोट छोट लुण डब्बा रखि थाउ
ଯେମିତିକି ଆମ ଖାଇବା ସମୟରେ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେମାନେ ୟୁଜ୍ କରି ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଲୁଣଟି ଖରାଦିନ ହେଉ ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବିଣ୍ଡାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ ବା ଓଦାଳିଆ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି ଲୁଣ ଦାନିରୁ ଆମର ଲୁଣଟି ବାହାରି ନଥାଏ। ବା ଯେବେ ବି ଆମେ ଲୁଣଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥାଉ ସବୁ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲୁଣ ଦାନିର ଉପରେ ଏମିତି ଲାଗିକିରି ରହିଯାଏ ବା ହୋଲ୍ ପାଖରେ ଏମିତି ଲାଗିକିରି ରହିଯାଏ ମଏଶ୍ଚର ଆସିବା ଫଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଲକୁଲ ବି ଏ ଲୁଣ ଦାନିରୁ ଲୁଣଟି ବାହାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟି କହୁଛି ଯାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ଏଇଭଳି ଲୁଣ ଦାନିରୁ ଲୁଣକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଲୁଣ ଦାନିରେ ଲୁଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଣକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୁଣରେ କେତେ ସାରା ମଏଶ୍ଚର ଧରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୁଣଟି ଏକଦମ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଲୁଣଟି ଏଇଭଳି ଛୋଟ ହୋଲ୍ରେ ପାସ୍ କରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ଡ୍ରାଏ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଏକଦମ ଝୁରଝୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ କିଛି ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ରବରକୁ ଭଲସେ ଗୁଡ଼େଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଭିତରୁ ବିଲକୁଲ ବି ନ ବାହାରେ। ଏବେ ଏଇ ଚାଉଳ ପୁଟୁଳିକୁ ଆମେମାନେ ଲୁଣ ଦାନିରେ ଭରି ନେବା ଆଉ ଆ ଉପରେ ଆମେମାନେ ବଳକା ଲୁଣକୁ ଏମିତି ଦେଇ କଭର କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଏ ଲୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକଦମ ଡ୍ରାଏ ରହିବ ବା ବିଲକୁଲ ବି ମଏଶ୍ଚର ଧରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଲୁଣର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ୟୁଜଫୁଲ୍ ରହିବ। ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେନରରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଭରୁଛନ୍ତି ଏ ଟିପ୍ସଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଏଶ୍ଚର ଧରିବ ନାହିଁ ବା ଓଦାଳିଆ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନରେ ନିହାତି ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ କିଚେନ୍ ପାଇଁ ଯେବେ ବି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଆମର ଚିପ୍ସ ଆଇଟମ୍ରେ ଚିପ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଯେବେ ବି ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ମଏଶ୍ଚର ଆସିବା ଫଳରେ ଆଦେହରେ ନରମପଣା ଆସିଯାଏ ବା ଯେବେ ବି ଆମେ ଛାଣିଥାଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲି ନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଫଳରେ ସେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଜି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନରେ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ବି ଚିପ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜରି ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟେନର ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜରିରେ ବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିପ୍ସ ଆଇଟମ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିପ୍ସକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଦେହରେ ମଏଶ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଲିଥିନ୍ ବା ଜରିରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ମଏଶ୍ଚର ଆସିବ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍ର ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବା ସ୍କ୍ରବର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ କହିବି, ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନ୍ରେ ବାସନ ମଜା ସ୍କ୍ରବର ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସନକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ପାଣି ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଏଠି ଅଧ କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଡ଼୍ କରିବା, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। এই ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରବର ୟୁଜ୍ ନ କରି ଯଦି ଘରେ କିଛି ପୁରୁଣା ମୋଜା ଅଛି ତ ମୋଜା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ 2-3ଟି ପଲିଥିନ୍କୁ ଏମିତି ଭରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଉ 2-3ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲିଥିନ୍କୁ ଏମିତି ଭରିକିରି ଏମିତି ପଲିଥିନ୍କୁ ବା ମୋଜାଟିକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମୋଜାରେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସନ ମଜା ସ୍କ୍ରବର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାସନକୁ ଆମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରି ବାସନକୁ ଯେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ ହେବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାସନରୁ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଦୂର କରିବା ସହିତ ବାସନରେ ଏକଦମ ନୂଆ ପରି ସାଇନ୍ ଆଣିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ବନେଇକରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ ଭରିକିରି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାସନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ସହିତ ବାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଏକଦମ ନୂଆ ପରି ସାଇନ୍ ଆସିବ ବାସନରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ବାଏ।